reaction ongnai tola sikor mane ke bunu kirioi coba nokharia jong kuboi kothar lamano chair ni lubo ni body ni lubo কিছু তিনি নেতারনো চং অমো বেল দুর্ভাগ্য তাখরো বখরো দুর্ভাগ্য নে মুখ তংনানি খায় 2026 ni April 12 তারিখ তিনায়ং চুবা মুম্বাই মার্জিন কাবাং খে পাইরি রহমানে জং তাবক জরা তুলসীকর এবং খোয়াই আই তুলসীকর চিহ্ন ফুট মারি লাইনাই তাখরো বখরো মানো কিন্তু চিনি মহাভারত কে বুবাই তাবুলাইদি কে বুবাই তাওয়ালাইদি দফা বাই দফা মাইয়া চালাইদি মানে কারণ আছে जों রিঅ্যাকশন খাইয়া তাকরো जों রিঅ্যাকশন খাইনানি বাগৈ যথেষ্ট রেডি দंगो তাকরো Noto yak sebagai yang pasal final rok. Ini bekat dumani no ini orang payah belai serang mani bagai. Oh Champahour ni bororok asok teknologi di mana bagai bro ni bagai. Sudu ambasan di final rok sini ya patrok lagi ranai. Sudu ambasan. Ini bagai ya perino ang. Wila. Oborone jeng hisap final tu ora sini margin busuk baik jeng keplaing naik. Sar sagade tini je norogoro faimani je tabu rasnogor je village je oro kok saitomani lukro bai bobo hai malaika je candidate o khulai champa ছোটস্ফূর্ত যে পার্টিসিপেশন বরং যে টংথকমা যে মোখাঙ্গ যে নুকজাক দङ যেখানে আংখাঙ্গ আর বরনি যে রিসেপশন তাই ওয়েলকাম আবো বেলাইখানো সিনি বরগনি থানসাও বেলাইখানো আবো kerak tai masangjak abo senglogo Bubagra netrite taklaini mo electiono thangnai ADC chepano kabang songkati pass klainai gang to oro Bubagra ni dagijak khulai Champahour ni ki pramotani prati ang batalai mungo ang pasajak thako taklai sagani chepano kabang margin pass nai 28 ta je asono 28 ta ono chini ki pramota painai digi thang tongo kabang ason tuino buskango যে চংমারি যেটা সিনি ও চংমারিবো বুবুগারনি তিদুলমো বাইনো হাইনা হাই এডিসি হাপাঙ্গো जों एडिसि गभर्नमेंट फाइने इपरे आगामी एसेम्बलियाव बाहायनो बुबुग्रानि एक्टिभिटी रुल दंनाय बुबुग्रा त्रिपुरा राज्यनि चिफ मिनिस्टार ना दिगे थांतो सर तेगैसा कक जे थांनाय जे 2021 ओ बिसिव तो 5 বছর सावनि थांगा जे ताबु साबिजरतै जे एडिसि हापांगो जे एमडिसि इएम रक अबनि परेबो ताबु जे खुलाय Champahour जे ताबु नों फाइबासा फाइबानि यागुलो जे ओ सामु तांबो तां जे बारा बाकी तमरनो बसक तांगै डेभलप खालायनानै नि खावानसो तो अबस्यै आरो जों सिनि लिडार दङ जोंनो तो स्पेशली कायसा क्वाय डिस्ट्रिक्ट पार्टलि ताकिसा पार्टलि का आम्बासा दुइटा डिस्ट्रिक्ट मिलवै म एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि सिनि जे सिडिल वार्क जेटा इनकमप्लीट दङ अब तो खाइने न अपार्ट फ्रम दैट और जेटा सिनि लिडार दङ बराबर आसुगै जोंहाने रूट मैप तैयारि खालायनाय वो जिनिस सबसे प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी एंड पब्लिक डिमांड्स जों एकॉर्डिंगली आपि वर्क न और जों डेवलपमेंट एबागै आपि साजनाय जों नायो बेसिकली ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड सिनि एक्जिस्टेंट सर्वाइवल नि फाइट जे कन्स्टिट्यूशनल जे सॉल्यूशन बा सिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड स्टेटहुड अब तो सिनि पाठक इमां सिनि बर को हांगिङो खरकटिसै तंनानि सिनि एक्जिस्टेंट सर्वाइवल नि ओ मूवमेंट सिनि सय विन तंनाय हामबाय